Hey PC, this is Vikram. I am the main designer, organizer, and creative head of Priyanka Chopra World. I'm sending in this special message to you, hoping to make you smile out of it. Hey PC, I'm Hindi from Lebanon. I'm the web designer of Priyanka Chopra World. We thought on your big release we should give you a special surprise. Hey everybody, hey PC, this is Zoya. I am the head of marketing, PR, and publications for PriyankaChopraWorld.org. We at PriyankaChopraWorld.org are always looking to find new avenues to make Priyanka smile. So today what we've done is that we've collected 4 poems by Faraz and Faiz that for us define Priyanka and also define our emotions towards Priyanka. And we have put them together in one to wish her all the best for Zanjeer. सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं सुना है राबता है उसे खराब हालों से तो अपना आप बर्बाद करके देखते हैं सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाजुक उसकी तो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं सुना है उसको भी शेर और शायरी से है शगफ तो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं सुना है रात से चांद तकता रहता है सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं सुना है हशर है उसकी गजालतियां सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं सुना है रात से बढ़कर है कल्पियां उसकी सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं सुना है उसकी सया चश्मगी कयामत तो उसको सुरमा फरोश आंख भर के देखते हैं सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं तो हम बहार पर इल्जाम धर के देखते हैं सुना है आईना तमसील है जबी उसकी जो सादा दिल है बन सवर के देखते हैं सुना है जब से हिमालय हैं उसकी गर्दन में मिजाज और हिरालो गौहर को देखते हैं सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्त इम्का में पलंग जाविये उसकी कमर के देखते हैं सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं वो सिर्फ वादे है मगर बेगुले मुर्दा नहीं ये उससे सजर पे शगुफे समर के देखते हैं बस एक निगाह से लुटता है काफिलाए जो राह रवाने तमन्ना भी है डर के देखते हैं सुना है उसकी सिबस्तिन से मुस्तिल है बेहिस मक्खी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं रुके तो गर्दिशें करती हैं उसके तबा चले तो जमाने ठहर के देखते हैं इसको नसीब की उसे बेपरवाह इसको नसीब की उसे बेपरवाह कभी कभी करो दीवार जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो ए जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो इस दिद के साथ में कोई रंग है लर्जा इस दिद के साथ में कई रंग है लर्जा मैं हूँ कि कोई और है दुनिया है कि तुम हो देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी देखो ये किसी और की आंखें हैं या कि मेरी देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो ये उम्र गुरेज़ा कहीं ठहरे तो ये जानूं ये उम्र गुरेज़ा कहीं ठहरे तो ये जानूं हर सांस में मुझको ये लगता है कि तुम हो हर बज़्म में मौजूए सुखन दिल ज़दगा का
ہر بزم میں موضوع سخن دل زدگاں کا، اب کون ہے شیریں ہے کہ لیلا ہے کہ تم ہو۔ ایک درد کا پھیلا ہوا صحرا ہے کہ میں ہوں، ایک درد کا پھیلا ہوا صحرا ہے کہ میں ہوں، ایک موج میں آیا ہوا دریا ہے کہ تم ہو۔ وہ وقت نہ آئے کہ دل زار بھی سوچے، وہ وقت نہ آئے کہ دل زار بھی سوچے، اس شہر میں تنہا کوئی تم سا ہے کہ تم ہو۔ آباد ہم اشفتہ سروں سے نہیں مختل، آباد ہم اشفتہ سروں سے نہیں مختل، یہ رسم ابھی شہر میں زندہ ہے کہ تم ہو۔ اے جان فراز اتنی بھی توفیق کسے تھی، اے جان فراز اتنی بھی توفیق کسے تھی، ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو، ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو۔ نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں، قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں، جو دل سے کہا ہے جو دل سے سنا ہے، سب ان کو سنانے کے دن آ رہے ہیں۔ اب یہ سے دل و جان سارے راہ رکھ دو کہ لٹنے لوٹانے کے دن آ رہے ہیں۔ ٹپکنے لگی ان نگاہوں سے مستی، نگاہیں چرانے کے دن آ رہے ہیں۔ سب پھر ہمیں پوچھتی پھر رہی ہے، چمن کو سجانے کے دن آ رہے ہیں۔ چلو فیس پہ سے کہیں دل لگائے، سنا ہے کہ ٹھکانے کے دن آ رہے ہیں۔ Hey PC, there is another member in our website which is Sheila Angiam, the content head of Priyanka Chopra World. She couldn't be in this voice message because she have exams, but here is Zoya saying the poem on her behalf. جو پوچھا کہ کس طرح سے ہوتی ہے بارش، جو پوچھا کہ کس طرح سے ہوتی ہے بارش، جبھی سے پسینے کی بوندیں گرا دی، جو پوچھا کہ کس طرح سے گرتی ہے بجلی، جو پوچھا کہ کس طرح سے گرتی ہے بجلی، نگاہیں ملائیں ملا کر جھکا دی، جو پوچھا شب و روز ملتے ہیں کیسے، جو پوچھا کہ شب و روز ملتے ہیں کیسے، تو چہرے پہ وہ اپنی زلفیں ہٹا دی، جو پوچھا کہ نغموں میں ہے جادو یہ کیسا، جو پوچھا کہ نغموں میں ہے یہ جادو کیسا، تو میٹھی تلاکم سے باتیں سنا دی، جو اپنی تمناؤں کا حال پوچھا، جو اپنی تمناؤں کا حال پوچھا، تو جلتی ہوئی چند شمعیں بجھا دی، میں کہتا رہ گیا خطائے محبت کی اچھی سزا دی، میں کہتا رہ گیا خطائے محبت کی اچھی سزا دی، میرے دل کی دنیا بنائی اور مٹا دی۔ Here is Hind again. PC, I don't know or don't either Hindi, but I learned it just for you. I'm so excited for Zanjir. It's gonna be such a blockbuster. All the luck for Team Zanjir. We love you, Pinky. I wish I can meet you one day. That would be like a dream for me. But if you want to make me a rock star, so I'm so ready for that. No? Okay, bye. This was a special message directly from our hearts to you. Hope you liked it. With this, we are sending you best wishes and great success for Zanjeer. Keep on entertaining us with your movies and songs and showering us with all your love. I hope that someday I'll be able to meet you and you would recognize me. That would be the best day of my life. Sending you lots of love and best wishes. Well, that is it from us, PC. I hope that you enjoyed the poetry and that it made you smile. Blessings and love for you always. I hope Zanjeer breaks all box office records. And I think before I go, I want to say one more share for you that I think defines you perfectly. It's one of my favorite shares. It's by Iqbal. This is how it goes. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔